So good day everyone, I am Yashimei Atilio, and in this video we will talk about the summary of my understanding about the gross profit variance. So in this lesson, I learned why the actual profit of the company is different jud siya kaysa sa kaning planned nga profit sa usa ka company. And we also talk about the gross profit, which is affected by the sales and the cost of sales. So we compute these three types of variances. Firstly, the sales volume variance. This shows how selling more or fewer units affect the profit of the company, and it has a formula which is the actual units sold minus the budgeted units sold times the budgeted unit profit. So that means nga if ako ang actual nga units nga na-sold is kaning higher siya kaysa sa planned or sa budgeted nga units nga dapat unta jud na ko i-sold, that means favorable siya kay naka-earn man ko og more profit. Pero if akong actual unit nga na-sold is lesser siya kaysa sa kaning budgeted or sa planned nga units nga nakaset ka dapat unta na ko i-sold, that means unfavorable siya kay kaning murag wala gani na ko na-hit ang kaning murag target nga units unta nga dapat ma-sold para maka-earn more og profit ang isa ka company. So second is the sales price variance. So this measure how changes in the selling price affect the profit. So na siya formula which is the actual selling price minus the budgeted selling price times the actual units sold. So when the actual price is higher than planned, that means nga favorable siya since naka-increase siya sa imong income. Pero if lower gani siya, it means nga unfavorable siya. And then third one, which is the last one, is the cost of goods sold variance. So this shows how the changes in the cost per unit affect the profit. So na po siya formula which is the budgeted cost per unit minus the actual cost per unit times the actual unit sold. So this means nga if ang actual cost daw is higher siya kaysa sa budgeted, it means unfavorable siya tungod kay naka-reduce siya sa imong profit, and of course nakakuan siya murag nakadagdag siya sa imong expenses. And if lower ang cost, that means nga favorable siya kay naka-less siya sa imong expense and nakataas po siya sa imong profit. Overall, I learned that these formulas help me understand whether a company's performance is better or worse than expected and why the profit of the companies goes up and down. And katulagi nga, naka-understand po ko nga nung ang kaning actual nga profit sa company is different jud siya sa kaning planned nga profit sa company kay tungod na ay mga lain-lain nga mga factors nga maka-affect niya. And usa na tong tulo ka variances nga nakatabang nako nga mas masabtan jud maayo kung giunsa pag-affect sa mga lain-lain nga mga variances sa katong profit sa usa ka company. That's all. Thank you.